ہزاروں سال جیو، سدا سکھی رہو، سدا سلامت رہو، مہربانی تمہاری، تم بیٹھ گئے ہو، بس جنازہ ہے مسموم کا، صرف اس لیے تمہیں روکا ہے، یہ جو 22 24 25 منٹ کے قریب نوکری کی ہے اسی لیے کی ہے، اس کا جنازہ ہے جس کی بہن تھک گئی تیر نگاہ۔ پریشانی یہ ہے توڑی اللہ مان تو صدقے جاؤں بابا جی استاد جی، مشکل یہ ہے مقتل میں جو کچھ لکھا ہوا ہے نا وہ بڑا عجیب و غریب درد ہے، جو ممبروں پہ پڑھا جا رہا ہے آپ کے ڈر سے کافی سارا حصہ چھپایا جا رہا ہے مقتل کا، اس خوف سے کہ بندے اٹھ کے لڑ پڑیں گے۔ اگر میں صرف تمہیں یہ بتا دوں نا کہ حسن کو کہاں کہاں تیر لگا ہے، عزت حسین کی قسم ہے تو سو اٹھی کے ٹکرا شروع کر دیں گے۔ سیدو نوکری توڑی زندگی میری گزر گئی ہے، میں امام حسین دا سب تو نکا دا کرا، میں جا نہیں دا سکتا کتھے کتھے تیر لگا ہے حسن، میں نے گھبراہٹ بندے آنکھیں بھی اگیا تو نہیں سنیا، میرا چاند کدے نہ رومیں، چلو رومن لگ پائے ہو تو میں ایک گل ہور کر دینا ورنہ میں مختصر کروں۔ جنازہ پاک برآمد ہوں میں کس پاس ہوں؟ اسے پاس ہوں، مات تسی لگے جاؤ جناب جنازہ برآمد کرانا ہے، اٹھے کھلورا وہ میں اشارہ کرے سا جس لئے میں آکھاں اس لئے جاویا جنازہ لیا ویا جلدی نہ کریا، میں 4-5 منٹ گھٹ تو گھٹ پڑھ ساں بلکہ اس تو بھی زیادہ پڑھ ساں، پڑھا چلو ٹھیک ہے، میں غلام آسد ہے رومن تے دل ہے، ہاں بیٹا پڑھا تفصیل نہ لے گل کرا، چلو آخری وقت تھا اللہ کے رسول کا، آؤ بات جڑے بہ گئے ہو نا توڑا میرا وعدہ آئی تو ساری زندگی یاد کرے سو میں ایسا گریا کیتا ہی یہ 5 منٹ میں میری مرضی دے ہوتا، میں کہ آخری وقت تھا ظاہراً اللہ کے رسول کا، فنزل جبرائیل، جبرائیل نازل ہوئے، سلام ہے ان آنکھن سلام ہے، کتنے شوکت قربان کرا میں ساکھ تجھے دے چہون آن جا کے چہرے دیں آ گئی، کچھ سامان دیا نبی کو جبرائیل نے، جانتے تھے کیا ہے، بابا جی وضاحت غم کے لیے پوچھا ما حاضا جبرائیل، جبرائیل کیا لائے ہو؟ اس نے کہا حاضا کفن وکافور من الجنت، اور دھاڑا مار کے رونا کر، انج رونا کر جی میں ضعیف ماں جوان پوتر دی میت تیروں دی، تین کو منع کرنا لائے، تین کو روکنا لائے، شاباش ہو میرا پتر، حق ادا کی تی ماتم کرندہ، اللہ اکبر، سلام یہ سید آدھا، اولاد بطول میں انجی ماتم کرنا جیسے جو کردے بیٹھے، اللہ اکبر، ما حاضا جبرائیل، جبرائیل کیا لائے ہو؟ اس نے کہا حاضا کفن وکافور من الجنت، جنت کا کفن ہے، جنت کا کافور ہے، اللہ فرما رہے قسم ہو اللہ خمسطن، اس کے 5 ٹکڑے کر دو، حصتن لک، ایک ٹکڑا آپ کا ہے، حصتن لفاطمہ، ایک ٹکڑا تیری اکیلی بیٹی کا ہے، حصتن لے علی ابن ابی طالب، ایک ٹکڑا حسن کا ہے، علی کا ہے، تیرے میرے درمیان حسین دامن، تین صرف ترجمہ سمجھ آ گیا، او آخری کھلے ماتمی تک وعدہ ہے میرا، میں ان شاید گانا پڑھنا پوگے، جن چیخ مار کے رومنا نہیں آندہ وہ سر تلے سے کرے، جن رومنا آندہ ہے انہوں حسن دا واسطہ، ایک باری ہاتھ ضرور ماری، حصہ تین لیل حسن، 2 ٹکڑے حسن کے، یہ حقہ ہی سلام ہے اس ماتم نو یار، چٹی داڑی ہے تو ماتم شروع ہو گیا ہے، تو سن جوان ہاتھ مارو آنا، شاباش شاباش جڑے جوان ہاتھ مار سکتے ہو، راضی کرے نبی دی دین ہوئے سان، 5 منٹ اور پڑھنا میں زیادہ، کفن اور کافور کے 5 ٹکڑے کر دو، ایک آپ کا، ایک علی کا، ایک بطول کا، 2 حسن کے، محمد نے کفن اور کافور کے 5 ٹکڑے کر دیے، ایک اپنے پاس رکھ لیا، ایک علی کو دے دیا، ایک بیٹی کو دے دیا، 2 حسن کو دے دیے، ایک بیٹی کو دے دیا، 2 حسن کو دے دیے، ایک بیٹی کو دے دیا، 2 حسن کو دے دیے، میں بابا جی نہ تھک گیا نہ میں بھول گیا، میں بلکسر باغ حسن شاہ کو برآمدگی کروائی، آئی تو 3 سال پہلے 1122 والے آ گئے، بندے چاہ کے لے گئے، جے بھلوال اس مجمع نگال میری سمجھ آ گئی، ہر بندے ماتم
मातम करना है। नबी ने टुकड़े 5 कर दिए, एक अपने पास रख लिया, एक अली को, एक बतूल को, 2 हसन को, कफन भी खत्म, काफूर भी खत्म, ज़ैनब ने हुसैन को देखा। पता नहीं वो बंदा केड़ा को अमीर होना है जिन्हें हुण हाथ नहीं मारे। अल्लाह जाने वो बंदा बह क्यों रहा यार इसले तक। शाबाश शाबाश। और तुहाडियां धियां दा बढ़दा होवे और सलाम ही मुर्शद आदा मातम करना है सीने ते। जिन्हों सीने ते हाथ मारन दा वल आंदा है हाथ मारे, जेड़ा बहु अमीर है मातम न करे, जेड़ा गरीब बन के आया वो हाथ मारे। भाई इहो हक है मातम दा, जिवें करदा बैठा है इहो हक है मातम दा। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। नबी ने कफन और काफूर के टुकड़े कर दिए, एक अपने पास रख लिया, एक अली को दे दिया, एक बतूल को दे दिया, तेरियां अखा दी खैर होवे, 2 हसन को दे दिए, कफन भी खत्म, काफूर भी खत्म। ज़ैनब ने हुसैन को देखा, हुसैन ने बहन को देखा। एक ही वक्त में दोनों बहन भाइयों की आंखों से आंसू निकले। तड़पी बतूल बाप के कदमों पे सर रखेगा, बाबा मेरा हुसैन किसी का कुछ नहीं लगता, अपने लिए रख लिया, मुझे दे दिया, अली को दे दिया, हसन को दे दिया। वो बंदा बाहर लगा जाए चाहे हुण हाथ न मारिया। बेटी का सर चुन के मोहम्मद फरमाते बतूल कफन उसे देते हैं जिसे कोई गुस्ल दे, काफूर उसे देते हैं जिसे कोई कफन दे, ना कोई तेरे हुसैन को गुस्ल देने वाला। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। क्या हाल हो गया, ना कोई तेरे बच्चे को गुस्ल देने वाला। जी जी हाथ क्यों बांधता है तू, जितनी देर कहे मैं पढ़ता रहूं। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। क्या हाल हो गया मेरे पुत्रां दा। अल्लाह अकबर। ना कोई तेरे बेटे को गुस्ल देने वाला, एहसान कदे ना रोए, मौला हर इम्तिहान कामयाबी देगी। ना कोई कफन देने वाला, ना कोई जनाजा उठाने वाला। मोहम्मद की बेटी ने कहा बाबा आप कभी कभी मेरे बच्चों से प्यार करते थे ना, आप कहते थे हसन अमीर है हुसैन गरीब है। मैं कहती थी लाड में कह रहे हैं, आज मुझे यकीन हो गया हसन अमीर है हुसैन गरीब है। अमीर को 2 दे दिए हैं, अमीर को 2 दे दिए हैं, गरीब को 1 भी नहीं दिया। इतना सा था हुसैन। हुसैन ने माँ के मुँह से सुना हसन अमीर है हुसैन गरीब है। छोटा सा मामा उतार आपसे कह रहा है मैं गरीब हूँ, मुझे कफन कोई नहीं देगा, मैं गरीब हूँ, मुझे गुस्ल। हुण तू अंदाजा कर भी 4 साल का बच्चा है, घर का साहने इमामा लाई खलोता है, अपने आप को खलादा मैं गरीब हाँ, मैंने गुस्ल किसे नहीं देना, मैं गरीब हूँ, मुझे कफन कोई नहीं देगा, मैं गरीब हूँ, मेरा जनाजा कोई नहीं उठाएगा। ओ भलवाल वालों, रत्तो गाले वालों, सालिम वालों, करबला गाँव में शाथी अल्लामा नसीम अब्बास साहब किबला ने ये जुमला पढ़ा था, मौला उनके दर्जात बुलंद फरमाए। मैं पीछे बैठा था, मुझे उन्होंने कहा शौकत पूरी जिंदगी मेरा नाम लेके पढ़ना। इस अंदाज में हुसैन रो रहा था, या 4 साल की बहन आगे बढ़ी, भाई के दामन में हाथ डाल के कहा हुसैन तू रो ना, ये सारे सरदार हैं, हम दोनों गरीब हैं, इनमें कोई सैयद अम्बिया है, कोई सैयद औलिया है, कोई सैयद शुहदा है, तू करबला का मुसाफिर है, मैं शाम की कैदिन हूँ। मैं तेरे साथ वादा करती हूँ जिस दिन तुझे कफन की जरूरत पड़ी ना और तेरे पास कफन न हुआ, मैं तुझे अपनी चादर का कफन दूंगी। मैं तुझे बदनसीब है बंदा जदी मां शिया ही थे उन्हें हाथ नहीं मारिया या है नहीं की थी, मैं तुझे चादर का कफन दूंगी। गरीब ने बहन के हाथ चूम के कहा दुआ मांग, अल्लाह करे जिस दिन मेरे पास कफन न हो तेरे पास चादर हो, ऐसा ना हो मैं बेकफन मशहूर हो जाऊं, तू बेरिदा। मातम मातम मुक गई मेरी मजलिस। हमारी तैयारी करो भाई, 2 मिनट में और पढ़ना, खत्म हो गई मजलिस, बस हमारा जनाजा जिन्हें बरामद करना है तैयारी करो, 2 जुमले में और पढ़ने। अल्लाह अकबर। राजी रमी, ऐसा ना हो जिस दिन मेरे पास कफन ना हो तेरे पास चादर ना हो, मैं बेकफन मशहूर हो जाऊं, तू बेरिदा मशहूर हो जाए। हुण भाई मैंने एक गल का जवाब देवी तो मुक गई मेरी मजलिस। इस पिंड वाले एक महीना तेरे सैयदादे एक बारी हथ जाओ, सैयदादे एहसान करो एक बारी। मैं नौकर हाँ, मैं कमी का पुत्र हाँ, मैं औलादे बतूल का नौकर हाँ, कनीज का बचना है, मैं माफ़ी मंगी खला मैंने माफ़ कराया। इतनी सी बच्ची के जहन में बैठ गया, अल्लाह ने मुझे 2 भाई दिए हैं, एक अमीर है एक गरीब है। नाना दुनिया से गुजर गया, बच्ची सोचती रही हसन अमीर है हुसैन गरीब है। दरवाजे पे आके लोग बच्ची की माँ को तमाचे मारते रहे। शाला वो बंदा शिया ही ना होवे जरा इस जुमले ते मातम नहीं कर सकिया।
दरवाजे पे आके लोग टूटे हुए दरवाजे से उसकी माँ की पसलियों पे ज़रबे लगाते रहे। बच्ची सोचती रही हसन अमीर है, हुसैन गरीब है। बाप मस्जिद में शहीद हो गया, बच्ची सोचती रही हसन अमीर है, हुसैन गरीब है। 10 साल के बाद हसन को जहर मिल गया। आलिया सोचती रही हसन अमीर है, हुसैन गरीब है। हुसैन हसन का जनाजा लेके घर से निकला। आलिया सोचती रही हसन अमीर है, हुसैन गरीब है। मैं ज़ैगम दे जनाजे च रलिया, मैं इस इलाके जो होर ढेर सारे जनाजे ते रलिया, मैन माफ़ कर दे वे। मैं जनाजे अखां नाल वेखन। भाई गुलाम बास तू ही अपने इलाके का चौधरी है, सरदारों के जनाजे घरों निकल दे ना, रियायत जो कोई बंदा चराग ले आता है, कोई फूल ले आता है, कोई खुशबू ले आता है, कोई कुरान ले आता है, कोई पानी ले आता है। कायनात का पहला सरदार है हसन, जिसका जनाजा घर से निकला। कमियों में से कोई नेजा ले आया, कोई तलवार ले आया, कोई ताजियाना बंदा बाहर लगा जाए जाए हाथ नहीं मारिया, कोई तीर ले आया, कोई तलवार ले आया, कोई नेजा ले आया, कोई पत्थर ले आया। 700 तीर कमान से निकला। 70 जल्दी नहीं, जल्दी नहीं, जल्दी नहीं गुलाम बास, मैं एक जुमला आखना है हम्माद। 700 तीर कमान से निकला, 70 हसन के बदन में लगे। एक हसन को वहां लगा जहां असगर को लगा। नहीं आता तेरे मातम, माफी मांगू नामा दी। या ज़हरा, या ज़हरा, या सैयद। नहीं जल्दी, नहीं जल्दी तेनू मैं पढ़ा फड़ी भाई हुण मैं मेरी मजबूरी बन गई ने। मेरा तो अपना घर है। ये गुलाम बास मैनू आदा पढ़। उस्ताद जी तुसां ज़ाकरी करोड़ों वारी सुनिया शरीकतुल हुसैन, शरीकतुल हुसैन, हुसैन की शरीका। रखो सिर ते कुरान में दसो कदों शरीका बनी है? जदों हसन दा जनाजा घर आया। बड़े आराम नाल हुण मैं पढ़सा, बड़े आराम नाल हुण मैं पढ़सा। 700 तीर हसन के जनाजे में लगा। 70 जनाजे में पैवस्त हो गए। ये है मिंबर दा गिलाफ, ये चिन मेरे दोवें हाथ। जनाजा आमना 2 मिनट बाद बादशाह हसन दा। मैनू जनाजे वाला उस्ताद इजाज़ शाह माफ न करे जे मैं झूठ बोला। जिस बंदे नू मातम दा वाल आंदा है वो अगर न कर सके जनाजे नाल लिपट के हसन तो माफी मंगे, मौला कोई गलती हो गई, मैं मातम नहीं कर सकिया। मैनू गाजी दी कसम है, मैं नाखा नाल फटे पड़े है। हसन का कफन नहीं फटा, हसन का बदन फट गया। हाशमी जनाजा लेके चलते थे, हसन के जिस्म के टुकड़े जमीन पे। नहीं आंदा जेनू मातम वो बंदा ना करे ना, जेनू आंदा है मातम वो हाथ मारे। हसन का कफन नहीं फटा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। और धी मोहम्मद दी राजी हो गए मौके हमाद। अल्लाह जी उस्ताद जी जी, अल्लाह अकबर। ओ के हाल हो गया ओ सैयद आदियां दा के हाल हो गया। अल्लाह अकबर। ओ मुर्शिद हालो, अल्लाह अकबर। हसन का कफन नहीं फटा, हसन का बदन फट गया। 71 तीर हसन के बदन में लगे, 70 जिस्म में, एक इस कान में जा लगा। तीरों भरा जनाजा लेके हाशमी घर वापस आए। जे मातम करने तो 1 मिनट में और पढ़ नहीं। तीरों भरा जनाजा लेके हाशमी वापस आए। अली की बेटी की निगाहें पड़ी हसन के जनाजे पे। आलिया ने चादर उतारी, बाल खोले, मातम करके दौड़ी, हुसैन को सीने लगाया। कभी यहाँ बोसा, कभी यहाँ बोसा, कभी हाथ चूमा, कभी दाढ़ी चूमी, कभी आंखें चूमी। फिजा आगे बढ़ी और जनाजा हसन का है, तू हुसैन को क्यों चूम रही है? अली की बेटी ने कहा अम्मा 40 साल से सोच रही हूँ, हसन अमीर है, हुसैन गरीब है। अम्मा मेरे